Hamjambo wandugu wasikilizaji wapenzi wenye kipindi ya Nadia Talk Show. Leo kwenye Nadia Talk Show mko na mimi wenu Nadia Bonfort. Leo tuko tunaenda kusemea juu ya maneno yenye tulisema la fois passée. La fois passée tulisema mingi juu ya bapastere, koma bapastere biko bana modire inchi ya Kongo juu ya matendo zabo machafu. Maana matendo mubaya ya bapastere iko inatuma inchi inaangamiza. Donc inchi iko tunazindikana tuyo kwetuko tunaenda. Na saa moya piko watu wengine bebateza kusema ke inchi yenye iko modi selo la Bible haiwezi kuwa sa Kongo. Juu Kongo kameme ingali inaleta maake budongo bwake bunga na produire chakula, maake maisha watu bangaiki banaishi ingaliki kameme mpepye kukomparema na inchi za mubiblia zenye zishaka kuwa modi. Tuseme ile ni Biblia, ile ni maandiko. Zenye Mungu anakuyaka juu Mungu anatumikaka mysterieusement. Juu woteza kungoea Mungu kwa Biblia ilisema Mungu alikupatia Biblia juu tukwe na mawazo gisi maneno ya Mungu inaenda. Kutumika ya Mungu inakuwaka mufaso mwa tofauti. Haiko nye alifanyaka kusodoma na Gomora njoo atafanya Kongo. Leo tuko tunaona corona ilikuya, tuwe corona ilitokea, watu wote wanakuwa mueta mwa ya standby. Hakuna wa kumove. Dunia mzima inakuwa mueta standby. Amuyue pourquoi corona ilikuya na tuye bebiko nyuma ya corona. Itaweza kuwa pinisho ya Mungu quelque part. Juu leo watu wekwa nasa tunafika mwisho wa dunia itakuwa hivi biko wanangwa benye apokalipsi ilisema. Ndio apokalipsi ilisema mebitesa kuwa mufaso ingine. Sama mimi peke niko nasema sasa magisi watu biko wanakufa corona njoo alevema yote ile. Na siwe tuko tunabakia si tuko tunaogopa vaccine itakuya bapasteur banaanza omba biko banaogopa basikufe na corona. Sama biko banaevite abo alevema atutajua juu ya Mungu binakuaka tu binakuyaka hivi watu yako binakuia. Okay, mimi niko sema mawazo yangu haiko sasa niko na pressure hapa. Tenda ke sasa. Leo kwenye Nadia Talk Show tutaenda kusemea juu ya bapasteur tena. Maana hapa tuko tunaenda selo di commandement ya Mungu. Tutaenda selo commandement ya kwanza mpaka ku ya 10 na kuikompare selo matabia ya bapasteri. Kisi matabia ya bapasteri inaendaka selo di commandement. Mnipeke mutangalia kumwisho kweli. Gisi bapasteri biko banenda na matabia yabo na gisi amri 10 ya Mungu inasema. Kweli, njoo gisi maneno inapashwa enda wala gisi maneno haiwezi enda. Joko mwisho mtakuwa unatoke bale wapasteur washakaleta malediction muinchi. Ni ba maike bopeke biko kwanza watu mwa modi. Na banaleta ile malediction kwa banetia kitu mubichwa vya watu na banetia kichwa ya inchi. Leo inchi ilishanga kwake modi jwa bale wapasteur. Tuanze kwanza. Twendeke kwanza kwa amri ya kwanza. Bila kukawa. Amri ya kwanza inatuambia uamini, maana uabudu Mungu moja tu, ukampende kwa moyo wako wote. Na usiabudu Mungu wengine wala vitu vingine. Mungu tu ndio ule Mungu mwetu na ya le Dieu supreme mwetu tesa kuabudu na tunampenda kwa roho yetu yote. Okay, Mungu anasema vile. Di commandment anasema vile. Twende sasa kwa pasteur. Pasteur anasema nini juu ya premier commandement? Pasteur sasa alishaka akuya, tutona pasteur anakuya leo. Pasteur alishaka jitia mfasi ya Mungu. Juu kama amuabudu pasteur maki amumone ke ni njo mwenyesha kwa supreme mukanisa maki munibote before mumone ke njo ko yulu kunibote. Donc le pasteur haya jisikia ke iko vraiment anaongoza. Juu tuko tunaona wengine wa pasteur mbele ngie mukanisa bobo bamtandikie mabikwembe bamtandikie hivi. Ile tulionaka Yesu njo bebaitandikia kama bikwembe na bakamtupia manini. Ile wakati ya mandalala kama nini njo tulionaka kwa Yesu. Mema siku ba pasteur bila wote wanasema mu Biblia njo binazanga kukua appliquer kwa pasteur. Tuseme tu leo ba pasteur utabasikia leo ni pasteur. Kesho alishakuwa kama bishop, kesho yake archbishop, kesho yake anakuwa general major kama ni marshal bishop. Juzi ile majina yote sasa biko banajipanga ile majina, siko tu wanatafuta utukufu. Maki utukufu yote barudilie njo abiko tena wanaona Mungu, hapo wanaisha kwa mfasi ya Mungu wanaanza jikompare na Mungu. Kisha mtaniambia sasa vile kweli Mungu kweli ataweza kufurahia ile mabitu vyote. Pasteur akikia munyumba yako ifua sitetemeka, pastor
mtu samweye. Ni mtu sawa, hawezi kuogopa mtu kupita Mungu. Pasteur bashaka jitia mu niveau moya manake ya saa ya Mungu. Donc pasteur akichomoka kali gonga kali kupatia rendezvous hata uko nafasi ya kwenda au utaenda ifongwe pasteur akui. No, abiendake vile. Ba pasteur manake hapa niko sema ba pasteur ba bongo na choba mingi. Cho tungekuwa na bakweli ba mingi. Kama tushakaona kama tunaonaka changement muinji. Juu Mungu akwake enfin. Mungu mkimuomba mnjia ya kweli anaoneshaka matendo yake. Tusikao, twende muamri ya pili. Usitache bure jina la Mungu. Manake jina la Mungu uitache mu utukufu wake. Usiende tu itaja juu ya intérêt ko personnel. Mais pasteur wa leo juu ya kurendre vie yake facile, il faut aende na jina la Mungu. Atakuya na bapreshe maneno mwa ya bongo juu ya intérêt yake personnel. Atenda mubili anapata verset mwa biblique juu akwe na prefe ke ni verset biblique anaitoa mu Bible. Anenda na bapreshe ke mu façon yake anelave ke mu façon yake juu niye muitike ke ni jina la Mungu, haleluya, amen, Mungu asifiwe, amen sana pasteur. Pasteur anautukuziwa na pasteur anapata ke venye anapenda yake nyuma ya neno la Mungu. Jina la Mungu atenda tata. Mungu asifiwe sana. Amen, amen. Mimi gisi niko hapa, Mungu alinionyesha mu maono ke wewe ndio bibi yangu. Mungu wa batu. Pasteur anakonaka alishaka kukumeza mate, make pasteur anakonasha kukumeza mate. Juu ukisha meza mtu mate ukisha mpendo na mulotaka. Sasa anaenda kukulota juu ya mauzini yake ya matabia yake ya uchafu, anakukuia sema Mungu alimuonesha wewe ndio bibi yake. Bongo. Kisha kesho tena ile fianza itaisha, nenda tena kwa mwingine Mungu alionyesha. Msikuwa mnatumikisha Mungu jina la Mungu en vain. Kama unaona ki hautaweza kuishi juu ya jina, hautaweza kuishi ifo kuitilize jina la Mungu njoo iishi, wende tafuta kazi. Na mpendake tumika. Maana mnapenda tu maisha facilite kudanganyaka watu juu muishi. Jina la Mungu ndio lishaka kuwa fasi yenu ya kupata vitu mfacilite. No. Tunaenda mu ya tatu. Ujifanye takatifu siku ya Mungu, siku ya Juma. Maana siku ya Mungu ujifanye takatifu. Siku inakuwa ni dimanche, sasa kisi calendrier naendaka tunaenda anguka siku ya ba chrétien ni dimanche. Jo inakuwaka piko saba, piko Juma. Vendredi, samedi, dimanche kila watu kisi banaombaka biko na siku yao. Si tuko ba chrétien tunakamata dimanche. Chaque dimanche il faut nenda kukanisa unaomba. Unashukuru Mungu. Munani? Pasteur aikwake tena sasa si dimanche kwenda kushukuru Mungu. Ya kwanza senye kwa kwanza anatoka kwake. Alishatia kiato manake anabudu vitu kushinda Mungu. Anakutilia kiato ya shongora maana anakuwekele kiato ya kuire maana kroko. Ile yanakuletea kweli, anakuonesha mimi nakuvala kweli. Sasa pasteur atengia mnaanza kumwabudu. Dimasha kwake tena ya pasteur kwenda kuabudu, wala ya Kristo kwenda kuabudu, na kwenda kuangalia make gisi nani, kwenda kuangalia gisi pasteur alichomoka. Après pale tena pasteur anakuya make ile siku ndio siku yake ya posho, siku anapokeaka. Atakuya kwanza na logota maverse mwa ya bongo pale anabapreshe juu ana yake dime tatokea kule na mabonze tatokea kule. Siku ya dimanche kwake tena siku ya pasteur sasa ya kuonesha watu neno la Mungu, wala watu bende tu kushukuru. Juu inakuwa tu siku ya kwenda kushukuru kisi FMC nafanyaka ile siku ya dimanche mnaendaka tu adoration na nini. Maana kama ni kuadore mnapata siku ya kuadore na saa ya kuluwe. Maana louange ya adoration ndio inakuwa dimanche siku FMC. Mekuba pasteur nazaka kwa sasa siku ya kwenda kuiba watu. Siku nasemea FMC juna yuko na bibaya byabo miku FMC ni kwa kanaenda siku dimanche ni siku ya kuluwe na kuadore. Hakuna tabu ya kupreshe. Na normalement dimanche fwe na kwa vile unatoka kwako na yake unaenda kualuwe na kuadore Mungu. Haikwake tena vile ilishaka kwa siku ya pasteur, ndio siku ile siku ataabudiwa. Ndio ile siku atapata franga. Ndio ile siku atasape maki yake ya mwisho anakuya na intimide babandimi.
njo dimashe kwa pasteri. Twendake sasa ya ine. Uheshimu mama na baba yako. Bapastere bamingi bashaka uwa bazazi yabo, bana waka bazazi yabo, shaka ne bana waka bazazi yabo, njo apata ke cotisation. Kama aliama mwa inchi, ile ane muzazi atakufa. Na bazazi sama baya kufaka. Me atabaua uwa jua kwa anapata ke cotisation ya kilio, anapata franga. Ataua muzazi wa baba njo bashaka kukula mukoshe. Bamama kwanza ile upendo ya bamama banaponaka hata bakufake kila siku. Me ya baba ni kila siku papa nanga kufaki. Mapapa nanga boya saki kuna boy. Ba muloko na atakufa. Ba mkubwa bote ni bababa. Bote banakufaka kila siku. Mokifata agenda yake bale bababa bangaliki bazima. Ba mama banakufaka kila siku. Donc yana yake tena valere ya mbazazi yake. Donc yeye kwa kia nabawaka kila siku chua pata kibu ya kukula. Ba pastere mwache matabia mbaya. Ile njoko inatuma batu bote baisha kwa modi juu yenu. Tunaenda ku amri ya tano. Ya tano inatuambia nini? Ya tano inatuambia usiue. Kuwa iko tu kuwa physiquement. Kuwa spirituellement iko ya nguvu kushinda kuwa physiquement. Jo tukiona bapasteri hapa balisha décourager batu kwenda kumakanisa. Matabia yabo ishaka décourager batu kwenda kumakanisa. Ukiona tu dimanche na fiko na lala kwa busingizi. Unawaza tena wende tena kule. Ile matabia ya ule pasteri. Ile nini jo ingine vexe wanakiaka nabo. Oh pasteri ni mutu. So nendaka kukanisa ni kwenda kuluwe Mungu. No. Fasi kwenye piko mabaya utakuwa nture na mabaya. Fasi kwa piko malediction na utakuwa modi. Tukiona nchi ya Kongo iko modi na njo maana batu bote kila kitu akiendekaki. Ukienda fasi kwa iko modi wala ukienda tu munyumba yenye batu biko modi. Uyeke na we ile malediction na kuvala. Bina kwa kama Bible. Haikuwa sema nenda mkanisa juu nisifate vya pastere kwa nafanya mimi naenda se kuomba Mungu. No, ile fasi kama iko modi iko amo malediction na directement ile malediction tanifata. Fasi yote kunatia mugulu yako. Kama iko kibaya, utakipata. Kama ni kizuri, utakipata. Njoo maana basikuwa bana manipile, balishafanya mabaya, kisha wanakuja kwa manipila, si hapana. Usikose kuya kukanisa juu pastor alifanya hivi. No, juu ya kujivalisha tuke banataka kufunika mabaya yabo isionekane, juu ni Mungu wake mnaendaka tu kubasutenire mwa ile mabaya. No. Mie si wende enda kwa ile makanisa. Vyo mie nende makanisa wa etranger wenye bangaliki baneshimia kameme ile neno ya Mungu. Hata banafaka mabaya yabo me kameme quelque part munaona ke piko quelque chose. Me hapana hapa biko banabonesha mabaya alapumake kwa banabonesha hayo na iko anaenda tena kuomba Mungu. No, ile ni malediction. Twendake kuya sita. Ya sita njo bila pendaka sana kwa pasteri wetu wa Kongole. Ile sita njo kagawaye. Ila sita usizidi. Kisa isema la fois passé. Evo tu Facebook vitu vyao. Make ku Facebook kule ni histoire. Tuache kwanza Facebook. Twende tu mafasi tu. Twende tu munormale tu. Make pasteur wa Kongole. Kusini usharati lishaka kwa make. Kusania make sema nendaka kubakonsankre ile. Kwanza ba uzinifu tu njo nendaka kubatilia mikono. Make senya isha pinga mikono magoti vile beba na kesa kumkonsakre chwa kwa pasteur. Donc na kwa katuku atu kindumba zwa, kimoibi zwa, kama kinini. Kila kitu kyote kibaya, kimoibi zwa, malediction zwa, kila kitu yote bakwa biko bana mkonsakre. Ebo biko na sana sibuka sema jina Mungu na Mungu iko na bangalia kwa anacheka sangalia hapa. Biko banaleta tena mwingine muzinifu wa pili, wa kufuata wa kuwafata hao. Na sasa anashimama pale anafanya make biote binamuingia. Njoo senya atatoka sasa make ataenda njoo kusasa. Ba pasteur mko mnajionaka. Sanya ungaliki frere normal, unakuwa uko naogopa Mungu. Sanya tushafika kumazabau unaanza. Directement ma esprit yote ya buchafu inakuingia. Njoo wale waikutilia mikono. Sama tusibakondane, wale wabatilia mikono bali anza ile tabia yabo depuis. Kisha banakukuia sasa wewe unaenda sema unakuwa pastor, banakutileta tabia, unakutana sio ulikuwa kafrega ulikuwa unaogopa Mungu.
Sasa ulikuwa muimbaji, ulikuwa unaogopa Mungu. Mesanya tu unakuwa pasteur, unaanza matabia ya mchafu. Ona sania ni kurie. Njoo wale walikutilia mikono bote ni bachafu tu wanakuekele buchafu yao. Kisha naona pia yako na kwa mumonde ya destruction. Ndio unaongeza nombo, unaendelea tu. Njoo vile. Ile usinifu kwanza njoo tusiseme. Ile kwanza tunawayuaka tu tushaka wayua. Njoo tukianza tia sasa manombre hapa one by one. Itakuwa histoire. Hapa tu ku Facebook niliona umoya. Ndaleta system ya kukakantia kama image. Njoo hapa kuna ndia talk show tukwe tunacheka. Foto ya banatia mafoto ku Facebook ya sema mwenye balisha vote kama njoo president wa makomunote Eglise ya Kongo. Alishavala mabitu sa kardinali. Sasa mnasema tena njoo wapi? Sasa ukiona mangwenya anavala kuishia hapa na kukata hapa, angalika anafanana hapo mtu. Sasa walionesha sura na mikono mama nchoko manake ule atafanya publicity ya Carolite. Njoo sasa anakuwa sasa njoo mwenye kwa anaangalia spirituellement makanisa zote za Mkongo. Kale kababa kale kama akakuye kudoitule katokea fa vitu gani? Maki kwa anakuwa tuseme tu wanakashimamisha pale ni shetani njoo alishashimama maki atakuya kuiba, atakuya kuharibisha banamuki, atakuya maki biote maki ukikaona kwanza kanafanya tu na tabia uchafu. Njoo anakatia pale sema njoo kakuchunga sasa makanisa za Mkongo. Julise vya vile Mkongo. Ile yote mko tu mnamodi. Ungine nani kwa pale ase kama njoo pastere nani mwetu nasikiaga kama njoo Soni nani alisha kamata luni njoo shakuwa Moise. Mimi kifimbo kimoja hivi naisha falafala se njoo Moise. Sasa hivi vyote tuko na lazima nabi. Mwisho tufalia mabitu bavale leo saba kardinali kesho bavale saba prete tuko na lazima vile vitu vyote. Sasa lizaliwa kabila mangu. Njoo Mungu anakuonesha ke ana lazima bila vitu. Njoo sasa ulizalia kwa natoka mtumba mamako. Hauna manguo. Unakuweka tafuta kila kitu hapa nje. Mungu ukimvalia tabu chuko na muombe uko na muadore, atakusikia na nakuona. Ile mabitu yote wanatuonesha ile wanataka kutogopesha, hatuna lazima nabi sitogopeshaki. Naona saa zangu zinaenda mbio. Okay, twende sasa tuko mu ya 6. Tunaenda mu ya 7. Usiibe. Ile njoo tusiingie tena hapo. Pasteur bashaka kwa bamwisi ba okadre. Bamwisi kama nasikia bamwisi njoo ba pasteur. Hata ukiwa na kudanganya tu analeta verset moja biblique yake tu ya kibwisi tu anabapreshe pale na ni mnaenda mnapana anapata ke franga. Tukamata hapa Manchester kweniko. Pasteur pote ba Manchester bote bashaka enda ku university ya Manchester huko. University ya bazungu. Kwenda kukamata madeni ya bazungu kwenda kusoma kama bourse, se batasoma vile hata endaka kukazi. Choba pendake kutumika. Bapendaka tu franga facilite ya inchi banakula tu. Akisha kula, kisha nenda kwa pasteur. Kule kwa pasteur kule, hakuna kisi bamulipishe juu ni ma-organisation ya charité. Donc ile franga ya kanisa kwanza ya gouvernement. Njoo basema rentra César ce qui a César. Adie ce qui a Dieu. Sasa wanataka kwa pasteur, wenda kwanza ulipe ile franga ya université. Njoo kuyo ni prêcher mi. Au ya lipa franga université unataka kuyo ni prêcher mi, unakimbilia mu pasteur juu siende tumika ulishakula franga ya gouvernement. Kisha unataka kuya mimi nikuye kukusikia we pasteur we. Uko mwizi. Papa sega bote papa Manchester bote beshakenda ku university. Na sana toka ku university utasikia kasa liendaka ku kazi. Anamaliza university na kwa pasteur. Donc na franga university alidindika, na franga ya kazi, na franga ya kanisa kwa nadindika kila kitu. Unaona biote banakuwa biko banaiba. Hapa tunafika mwambri ya 7 na ukikamata kwa amri ya kwanza mpaka kuya 7 utakutana tu biote bashaka bigeuza make bashaka bifatu ku intérêt bo personnel ni ba mwizi ba sharati banataka baba adore banataka tu jinabo njoo endake mbele. Twende kwa amri ya 8. Usishuhudu bongo wala kusema bongo. Ba pasteur bashaka kwa basema bongo. Si tu ile Biblia banaomba kale siku mwa umoja tu atakuwa netembezaka na huku makwapa hivi. Na nasikia moto pwa. Jukusema bongo inabapita. Na banetilisaka tu ile Biblia tu anachomola moka verse anenda anadanganya watu. Anachomola ka verse anenda danganya.
Na kama pasteur alikia kukuseduire sana, kia kukuseduire wewe kiwewe unaitika, unatoka na pasteur. So ulishatoka na pasteur, sasa utaenda kumchongea ule pasteur, hata aitika, atenda sema wewe njoo ulimwangusha. Maana anakushuhudia bongo, wewe njoo ulimwangusha. Na wewe nenda kule kwanza, anakupatia kwanza, anakuingiza mzambi ya kuzini, na anakuingiza tena mzambi ya bongo. Unasaitika bongo yenye ukuitika, watu wote wanakuchukia juu pasteur alishapata yake intérêt yake personnel, anazama kwa mwingine. Anaenda tena kwa mwingine, anaenda tena kwa mwingine. Make iko tu na anabaacha tu vile bibi yake atakuwa biko wanaangusha pasteur, biko wanaangusha papa pasteur, biko wanaangusha wewe bwanako, bwana mzima na akili mzima, wale wanamke wa mkanisa njoo batenda kumwangusha. Yesu aligusa ile Biblia iko na preshe watu, aliweke kulala na bibi mwenye haiko wake, hata yake ni zambi. Na wako tu pale biko wanaangusha bwana, biko wanaangusha bwana, uko kiwelewele tu sa bwanako na wewe. Tuendelee. Tunaenda kuyakenda. Ile yakenda njoo ya hatari nayo banduku. Ile yakenda ndio inasema usitamani mke asiye ndoa yako. Njoo naona kama pasteur wetu. Njoo aende tu mumabito iko fasile. Njoo bashaka yake akitoka na Marie. Mwanamke wa Marie atamfungia siri. Njoo akienda na célibataire wala atenda na femme sele, ule femme sele ataanza mwazia bunyumba. Sasa juye afanye maneno yake kwa fasile, afasilite maneno yake, vomi atoke yake tu na bibi wa bunyumba. Make ile itakuwa secret moya munene sana. Bibi wa bunyumba naye kwa enjoy kote yake, pastor naye kwa enjoy kote yake, na batekalaka tu bibi wa bunyumba atakuwa katoa pastor, mkisha unavale ba mama banagopaka ba pastor kushinda ba bwanabo. Muyede shake pastor ashaka kula yake quelque chose pale. Make bunjoke pastor anaenda kula tunda. Bale ba mama bale tuna asubuhi shala mkia mkanisa. Anarudia kutana kunyumba. Make akosaki amani. Make kama pasteur ayasema anakosa amani. Baka pasteur aseme njoo anasema. Na bana kwaka bangapi mkanisa? Ni ba mingi we pasteur anaendaka nao. Njoo mwangalie kwa malediction kwa natokea. Ile amri ya 10 ya Mungu, njoo Mungu etupatiaka ya kwanza. Sema na Israeli batokaka munini? Mu Egypte, bantoka mu esclavagisme. Jele esclavagisme sababu sema mazambi munini. Bana wapata sasa kitu yenye tesa kubatembeza ndani ya dunia. Mukwenda maisha mwenye iko mpe clair, mukwenda maisha mwenye iko facile. Mufate amri 10 ya Mungu. Me mukianza kuteruta amri 10 ya Mungu, muyeke ni malediction je tabafiki. Jose Moise alitokaka nini? Sasa tokaka kumulima. Senye Mungu mpatiaka, senye ikutanaka biko bana adore, kitu biko bana adore sanamu. Directement akashituka, akaona na ikapasuka. Directement muyeke kila kitu ke tutakotoko tunafanya andeoro ya amri 10 ya Mungu wala andeoro ya Mungu, muyeke kila kitu kete kiteta malediction. Ni malediction. Tuendake sasa ya 10. Ile ya 10 sasa na ucho histoire. Ile ya 10 natuambia ke usitamani mali sio yako. Donc ukiona mwenzako yuko na voiture, ukiona mwenzako yuko na franga, ukiona mwenzako anavala mzuri, ukiona nini, watu mwambie unavala bien nisha pale, usitamani, usipende kukua saa yeye. Meba pasteur. Na kama ana ile franga mwae ya kuuza, ba pasteur ndio wanataka kwanza kuishi maisha ya concurrence. Kama ule pasteur mwingine aliuza voiture ya Mercedes, huyu atatoa voiture ya BMW. Kama huyu alifanya hivi, huyu natatoa. Ule mwenye ataweza sasa kutoa sasa gisi benzake biko, juna anataka musorte munini make ile kla yabo, ile mara yabo ya ba pasteur, ifo naye aonekane ke ni mtu. Atona tu mundimi moya tu wa mkanisa. Sama alienda tu alikrashe tu ka voiture, kaki hakuna hata probleme mwa kwa ile voiture. Mekisa tokea kumupreshe ke ile voiture, ile akiendelea na ile voiture ni atafanya accident. Atokea kumundimi, kwanza onesha mundimi gisi akiendelea na ile voiture atafanya accident na njoo kifo yake. Mungu alimuonesha gisi ile voiture vraiment iko deja na malediction, ile voiture iko na mapepo, iko na mademo. Donc mon dit il faut tout watch voiture.
Mundimi naye bokisi tu banakuaka seke la foi vient de ce qu'on attend. Unasikia buwegewege utafatana na buwegewege. Mundimi naye anaitika ke kweli ni kweli. Ndio pastor, jua hata senye nilifanya accident kule, maji ilikuwa tu Mungu njoo nisaidie. Mungu njoo nisaidia ikakuwa accident kidogo. Juu nilikuwa nisho na kifo. Na wewe peke unaanza vifanya tena vinakuwa unaanza kubiexagere juu tupatie tu pasteur ile raha ya kusema sasa yenyewe kwa nasema ni kweli. Kumbe pasteur kwa kumanipile. Kisha sengo sasa no ifuatire yende. Sasa pasteur atakwambia mbele yende tuiombe kwanza ulete kule kwangu tuiombe. Pasteur yeye hataenda ke iombe. Ataenda njo kugarasha na changer couleur. Kisha atakwambia frère moi njoo alimubenire nayo ni ile yako njoo ingekuwa natembeza. Na wewe kiwegewege unaitika se pasteur alikuwa beni na utakuya unakuya kutemwanye pasteur alikuwa beni. Na kesho utakuwa kutemwanyeke olamie Mungu alionyesha pasteur hivi na hivi kumbe pasteur uko kunimanipile abebe vitu yako. Ni kwa sanjo ampri ya mwisho. Ndio vile sasa tukamate sasa tu compare matabia ya pasteur na ile ampri ya 10 ya Mungu yenye Mungu alitupatia tuishi vi facile. Juu tukiona bazungu hapa biko ishi maisha yao facilement na wendake hapo makanisa, na anaheshimia siogo asizini, asiseme bongo, asifanye kesi nisema la fois passée. Bazungu ampri 10 ya Mungu njoo culture hapo na njoo kisi banaishi na njoo education yao. Tukiona nchi yao ziko zinapanda zinaenda na bafanyake hata vitu mwa sema kisi Angela anasema haiko rocket science. Haiko vitu mwa vya nguvu vya kusema seme ifo afanye hivi ifo anafanya jeune njoo apate. No. Nchi yao iko inaenda très bien. Uko masikini utakula. Uko hauna bwana utakula na utalala utapata nyumba yako na unaishi tena maisha ya pia kushinda hata na mweko na bwana. Uko masikini unakula kushinda hata na mweko na franga. Njoo Bulaya. Sema tushakimbilia Bulaya juu ya kutafuta maisha ya facilite. Mesi wenye tushaka kamata Biblia njoo tushaka kamata kukichwa tuna sasa njoo yetu. Maisha yetu iko kama iko maisha mwatu ya maregre. Haiko tu maisha maregre. Juu tulishaka kamata neno la Mungu tunetia nyuma, tunakamata neno ya watu tunatia mbele, njoo tunaishi mu confusion. Okay, tunawaishi hapa. Mimi nawapenda sana tena sana na mimi niko kweli na shukuru tena na mimi nawashukuru sana kwa makomantere zenu. Nasema tena nawapenda sana si tu kwa nitilia makomantere. Nasema asante kwa Marguerite Mongi, kwa Rosette Dibala, ule dadangu ule, Mungu akubariki sana kwa makomantere yako, kuma email zako zote zonaenda huko na like ma video yangu. Make fasi yote unakuwa. Merci beaucoup. Marguerite Mongi, merci beaucoup. Mimi nasema tena asante kwa watu bote Wilonja unakuwa kapi Kampala, uko Kampala, niko na Opango, Kigali, vraiment nasema asante kuni bote na muendelee tena mko mnaniencourager na makomantere yenu na venyabaya kusubscribe kwenda kujiabone kameme ku chaîne yetu ya YouTube. Tuko kule ku YouTube kujina Nadia Bonfort TV. Mwende tu mujiabone, muklike pale na mnaklike kukakengele, mnakuwa mnapata ma notification na fasi yenye tena ku Facebook ku page yetu tuko ku Nadia Talk Show. Mukienda tu munaime page yetu na tunakuwa taba mingi tutakuwa tupartager ma idée ensemble. Ku Instagram tuko mjina Nadia Talk Show. Mukienda tuna mnatufuata kule ku Instagram, tutashukuru sana. Tunasema asante sana kwa community yote ya Manchester yenye nakuwa kwa ni soutenir. Tunasema asante kwa watu ya Bukavu, vraiment na yake niko na bafane ba mingi Bukavu, Goma na bapenda sana na Uvira. Sasa napataka tena ma messages za Uvira, napataka message ya Tanzania, Burundi. Nasema asante sana. Afrique du Sud niko tena bafana Afrique du Sud. Je vous aime beaucoup. I love you so much my dear people. See you again next week. I love you. Bye.